बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के वीलॉग के साथ हमीद लंगरा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज के वीलॉग में मैं बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी रैली निकाली गई। लोगों को पहले इस्लामाबाद इकट्ठा किया गया, फिर यहाँ से लाहौर गए और लाहौर में पहुंचकर जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक अच्छी गैदरिंग शो की, बड़ी बातें की गई उसमें, और ये कहा गया कि 90 दिन के अंदर जो है वो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, अगर ना हुए तो हम इस्तीफे दे देंगे। अली अमीन साहब को ये बात याद रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने 5 अगस्त को तक एहतजाज की तैयारियों की हिदायत की है और 5 अगस्त को खान साहब जारी करेंगे कि करना क्या है। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कारकुनान के जज्बात के साथ एक दफ़ा फिर खेलती हुई नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ कि जब ये इस्लामाबाद में इकट्ठ हो रहा था और लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो उससे एक रात पहले कोर कमेटी का इजलास होता है। अब कोर कमेटी के इजलास में जो चेयरमैन है, स्टार्ट में तो उसको चेयर करते हैं, लेकिन उसके बाद वो इस इजलास से उठ के चले जाते हैं। अब अगर मैं कुछ आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, सियासी कमेटी, राब्ताकार कमेटी, पार्लिमानी कमेटी, स्क्रूटनी कमेटी, पता नहीं कितनी कमेटियों पे कमेटियां बनाई हुई हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, बहुत सारी कमेटियां बनी हुई हैं, लेकिन आउटपुट सिफर है। सबसे बड़ी कमेटी जो है उसको कोर कमेटी को कहा जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वो सियासी कमेटी है। अब इन दोनों कमेटियों के अंदर जो है वो 80 से जायद अरकान जो है वो इसके मेंबर हैं। अब इसका इजलास होता है और उस इजलास में इख्तलाफ ये सामने आता है कि जी हमें लाहौर जाने के बजाय या इस तरह की जो थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस हुकूमत की जानिब से दी जा रही है, उस स्पेस को अचीव किया जाए, उसका फ़ायदा उठाया जाए, बजाय इसके कि मामलात को जो है वो ख़राब किया जाए। लाहौर जाने के बजाय जिस तरीके से पार्टी की क़यादत की जानिब से और खान साहब की जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं, उसके मुताबिक हर शहर के अंदर पार्टी कन्वेंशंस किए जाएँ, मीटिंग्स की जाएँ, छोटी छोटी रैलीज निकाली जाए और 5 अगस्त तक एक मोमेंटम बनाया जाए और 5 अगस्त को जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो एहतजाज किया जाए और उसके बाद इस्लामाबाद भी आया जाए। लेकिन खैर, चूंकि सेनेट के इंतखाबात थे, मकसूद था मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी, जिनकी वफा के, जिनकी अब लॉयल्टी की बड़ी मिसालें दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के हर मुश्किल दौर में पार्टी का साथ दिया है। हालांकि जब हम उन दिनों ये 9 मई का वाकया हुआ था और उसके बाद जो पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा था कि मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी जो है वो हर सेनेट का रुकन जो आकर 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर रहा था, उसके साथ बाहर आते थे, मजम्मत करते थे और फिर उनको अंदर लेके चले जाते थे। चले, ये उनकी सियासी मजबूरी थी, मान लेते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए। भाई, अगर उन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, तो फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के डेडिकेटेड लोग हैं या वर्कर्स हैं, जो छोटी क़यादत है, जिनके पास पैसे नहीं है, क्या वो सेनेट के टिकट के हकदार नहीं थे? अभी जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि जो इनमें से भी बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनीज हैं, इनको वोट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी सेटलमेंट अंडर हैंड हो चुकी है। तो इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा या नुकसान होगा, ये पीटीआई के कारकुनान जो है बेहतर समझ सकते हैं। अब एक अगली बात जो है कि इसने, अगर आप गए भी थे लाहौर, तो आपको पंजाब की क़यादत जो थी उसके साथ उसको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। आपने आलिया हमजा जो बानी साहब की नामजद करना है चीफ ऑर्गेनाइजर, उनको वहां पे नहीं बुलाया गया, कहा गया था कि वो मसरूफ है, लेकिन उनकी जानिब से, आलिया हमजा साहिबा की जानिब से जो ट्वीट किया गया वो बहुत खतरनाक था। उससे बड़ी वाज़े चीज़ हो जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो अक्सर हम ये कहते हैं कि क़यादत एक पेश में ही नहीं है, इनके अंदर ग्रुपिंग है, वो चीज़ वाज़ी हो जाती है कि वाकई ही ग्रुपिंग है। फिर उसके बाद जो है वो अमजद नियाज़ी साहब जो है, जो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर है खान साहब के, और जिन्होंने बड़ी जेल काटी है, बड़ी सख्तियां काटी हैं, और जिस तरीके से आपको याद होगा कि उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि उनकी पूरी फीड जो है वो उसके ऊपर निशानात बने हुए थे कि जिस तरीके से बेईमाना उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था अंडर कस्टडी, उनको भी नहीं बुलाया गया। इसी तरीके से लाहौर की क़यादत के लोग हैं जो जिन्होंने जेलें काटी हुई हैं, उनको नहीं बुलाया गया।
تو مقصد یہ تھا کہ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ اگر آپ لاہور کے اندر کچھ اپنا شو کرنے جا رہے تھے تو وہاں پر آپ اپنی جو دستیاب قیادت تھی اس کو بھی بلاتے، یا جنہوں نے سختیاں برداشت کی ہوئی ہیں۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کارکنان جو ہے وہ بڑے سوالات بھی اٹھا رہے ہیں، اور جو ہے وہ اس پر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن آگے چلیے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ آگے یہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ اختلاف جو ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گا۔ یہ گروپنگ مزید بڑھے گی سینٹ انتخابات کے بعد، خاص کر خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا، چونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پرویز خٹک صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ دعائے خیر کر چکے ہیں، اور وہ اس چیز پر اتفاق کر چکے ہیں کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہم نے اندر سے ہی ایک فارورڈ بلاک بنا کر جو ہے وہ علی امین کی وزارت اعلیٰ جو ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ اب اس میں یہ کیسے ہوگا؟ اب دیکھیں، مشال یوسف زئی کو اگر ٹکٹ نہیں ملتا، اگر اور وہ ایم این اے الیکٹ نہیں ہوتی، یا وہ سینٹ کی نشست پر منتخب ہو کر نہیں آتی، جو ثانیہ نشتر کی سیٹ خالی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو پھر جو مشال کے بیک اپ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ علی امین کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے۔ پھر علی امین صاحب نے بہت سارے جو ایم پی ایس تھے جو آزاد خیال کیے جا رہے تھے، ان میں سے 11 یا 12 لوگوں کو تو مشیر ڈکلیئر کر دیے، تو باقیوں کا کیا کریں گے؟ اچھا، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو اگر محکمے الاٹ نہیں ہوتے تو لا محالہ وہ بھی اپنی لائلٹی دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ انیشلی کام سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے حوالے سے، اور ایک لوگوں کی سیاسی وفاداریاں پھر بدلی جائیں گی۔ اب اس کے اندر پارٹی حلف برداری ہے، قرآن پہ حلف ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے قومی اسمبلی کے میں 26 ترمیم کے موقع کے اوپر لوگوں نے اپنی لائلٹیز تبدیل کی، ان کو پاکستان تحریک انصاف سے نکال بھی دیا گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے گئے، اور کہا گیا کہ پارٹی ہدایات پر عمل درآمد نہیں کیا، لیکن وہ آج بھی پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نااہل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر خیبر پختونخوا کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے تو یہ جو ہے وہ لوگ نااہل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ نئے سیٹ اپ کے اندر اس حکومت کا شرکت دار ہوں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو یا ان کی قیادت کو چاہیے یہ کہ اپنی حکمت عملی جو ہے فوری طور پر اس کو تبدیل کریں، اور جیسے جو لوگ اس وقت خان صاحب کے قریب ہیں یا ان کے جو قریبی ہیں جو وہ وے آؤٹ دے رہے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سیاست کے اندر کہ بڑھکیں نہیں ماری جاتی، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ معاملات کو آگے چلایا جاتا ہے، اور اگر یہ نہیں چلتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دنوں میں مسائل مزید بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔